अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्ग्यूमेंट और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद होंगी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा है। 2019 में उनकी पार्टी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया, जिसकी वजह ये बताई गई कि वो पार्टी का डिसिप्लिन वायलेट कर रहे हैं, फॉल्स और फेक एलिगेशंस लगाते हैं मीडिया पे आके, और उसके बाद हमने उनका वो किरदार नहीं देखा जो माजी में रहा। हामिद खान साहब मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से भी रहा है, सीनियर एडवोकेट हैं, और आज के प्रोग्राम में हम उनसे सियासी मामलात के साथ साथ बहुत अहम कानूनी मामलात के हवाले से भी बात करेंगे जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जी हामिद खान साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि आपसे रब्ता कब हुआ था इमरान खान का आखिरी दफा? काफ़ी अर्से पहले की बात है, जब उनको वज़ीर आज़म बने हैं उसकी मैंने मुबारकबाद दी थी। उसके बाद से फिर मेरा उनका रब्ता नहीं है। हाँ, एक दफ़ा जब रब्ता उन्होंने किया था, जब काजी फाइज़ का उन्होंने रेफरेंस भेजा है, तो तब मुझसे रब्ता किया था जब वकला ने शोर मचाया है, जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा है कि हम इसके खिलाफ, इस रेफरेंस के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो उस वक्त मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया था, तो मैंने उनको कहा था कि आपने मुझसे राय लिए बगैर ही ये रेफरेंस कर दिया है, आपको पहले राय लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप राय अब मांग रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये गलत किया है, अब भी वापस ले लें। इस मामले में जो है हुकूमत को दुश्वारी पेश आएगी। तो वो जिस तरीके से जिस पूरे तरीके से काजी फाइज़ के केस को हैंडल किया गया, अतिया के किरदार से मुतमईन है? जी बिल्कुल सही है। अव्वल तो वो केस बनता नहीं था और वो एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पे किया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जजमेंट में कुछ बातें कही थी जो हमारे सेंसिटिव अदारों के बारे में थी, जिसको उन लोगों ने कबूल नहीं किया। और हमारी हुकूमत चूंकि उनके अदारों से खौफजदा है, तो इसलिए उन्होंने उनके जरिए उनकी वजह से रेफरेंस बना के दिया। तो इसलिए जब इन्होंने हैंडल किया है तो उस वक्त भी आपके सामने है, लॉ मिनिस्टर को इस्तीफा दे के वकील बन के पेश होना पड़ा, और फिर जब वो बहस कर चुके फिर उन्होंने इस्तीफा वकालत छोड़ के फिर वजारत शुरू कर दी। तो अजीब किस्म के ये काम होते रहे हैं। आपने ये भी कहा है, आपने 12 ये भी कहा कि ISI ने हमारी पार्टी को बर्बाद किया। तो लेकिन जब ये इदारों के एक पेज होने की बात होती है तो ये बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाता है कि नहीं जी, फलां फैसला भी वज़ीर आज़म का था, फलां फैसला भी वज़ीर आज़म का था। तो उनकी तरफ से तो वज़ीर आज़म का हर फैसले को वज़ीर आज़म का फैसला कह के आगे कहा जाता है, तो फिर आपकी बात में वजन कैसे रह जाता है? देखिए, बात ये है, कुछ चीजें सामने नजर आती हैं, कुछ पीछे होती हैं। तो इसलिए जो बात मैंने कही वो तो अब कई हवाले से मंजर आम पे भी आ चुकी है। जिस तरह आपने देखा हुआ काजी फाइज़ साहब वाले केस में हुआ, फिर अब जो शौकत सिद्दीकी वाले केस में बड़ा एक्सपोजर हो रहा है और हुआ है कि क्या कुछ करते रहे हैं ये इदारे, किस तरह से जजों पर इन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी के बेंचेस बनवाने की कोशिश की, मर्जी के फैसले लिए हैं। तो ये सारी बातें अब मंजर आम पे आ चुकी हैं, इसमें कोई चीज ढकी छुपी तो रही नहीं है। मैं एक और जावी से भी आपसे बात करना चाह रही हूँ, पीटीआई के अकाउंट्स की स्क्रूटनी के हवाले से जो मार्च 2018 में शुरू हुई, उस पर बारे में कहा गया कि 1 माह में मुकम्मल करी जाएगी। 3 साल होने वाले हैं, ये स्क्रूटनी मुकम्मल क्यों नहीं होगी? ये तो इलेक्शन कमीशन वाले ही बता सकेंगे उनकी क्या मजबूरियां, क्यों खत्म नहीं करते। बहरहाल मेरा उस केस से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये तो हमारे एक पुराने कलीग, बल्कि हमारे साथ ही वो एक फाउंडिंग मेंबर्स भी थे, अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने किया हुआ है। बहरहाल उसका किसी तरफ फैसला तो लगना चाहिए ना। बाहर सूरत मैं वैसे उस चीज़ के हक में नहीं था कि उसको चैलेंज करते। पार्टियों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो कि जिनको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता उसके पीछे कोई किसी की बेईमानी का अंसर था। उसमें मज़ाहर कुछ चीज़ें ओवरसाइट से भी हो जाती हैं और हो जाती हैं। बाहर सूरत जो भी है, कोई अमर माने नहीं होना चाहिए, फैसला तो होना चाहिए ना एक तरफ। लेकिन आप जाती तौर पे समझते हैं कि फंडिंग केस में पीटीआई बिल्कुल सुरखरू हो जाएगी और हो सकती है? मेरे नज़दीक उसमें जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं पूरी तरह इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं हूँ,
لیکن میرے نزدیک وہاں کوئی بےایمانی کا عنصر نہیں تھا. اگر وہاں پر کچھ فنڈز آئے ہیں کسی کے نام پر تو وہ صرف اس وقت کی مجبوری ہوگی, لیکن اگر اس میں کوئی چیز قابل گرفت ہے تو ٹھیک ہے, پھر کر لیں گرفت اس کی. لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اس فنڈنگ کے لیے کسی قسم کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا. اس میں ناتجربہ کاری ہو سکتی ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میرے نزدیک اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے میری رائے میں. بہرحال جو بھی چیز ہے وہ تو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عامر خان صاحب, چونکہ آپ کہتے ہیں اور پہلے بھی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کردار ہے پی ٹی آئی کو بنانے میں, ان کو الیکشن جتوانے میں, ان کو گورنمنٹ ملانے میں, ان کو الیکٹیبلز دلوانے میں, یہ آپ سمجھتے رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی لوگ یہ مانتے ہیں. اب اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ابھی عمران خان اور ان کی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ تنگ آ رہی ہے عمران خان کے ڈیسیژن سے یا جس طریقے سے لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں؟ میرا تو نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہے نہ عمران خان سے رابطہ ہے بڑے عرصے سے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ان کا آپس میں کیا تعلق جا رہا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن چونکہ ہمارے ماضی میں یہ جن ادوار سے ہم گزرے ہیں, جو تاریخ کو میں جس حد تک سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, تو اس قسم کا جو کانفلکٹ ہے یہ قدرتی ہوتا ہے جب آپ اسرٹ کرتے ہو. میرے نزدیک نواز شریف سے بڑا پروڈکٹ ہی کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, لیکن ہر دفعہ اس کا کانفلکٹ ہوا ہے, چاہے 1993 میں ہوا ہے, 99 میں ہوا ہے, یا 2016 میں ہوا. تو ہوا تو ہے کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اوور اسرٹ کرے گی, اپنے فیصلے جو ہے ان کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گی کسی بھی حکومت پر یا کسی بھی وزیر اعظم پر, تو وہاں پر کنفلکٹ تو ایونچولی آئے گا. آپ نے یہ بھی کہا کہ مفاد پرست زمینوں پہ قبضہ کرنے والے شوگر مافیاز مجھے پارٹی سے نہیں نکال سکتے. تو اگر آپ کی اشارہ جہانگیر ترین کی طرف سے تو he is quite irrelevant nowadays. تو آپ سے کسی نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا؟ دیکھیے وہ تو ہمیشہ سے مخالف تھا. میں نے جب سے وہ پارٹی میں آیا تھا قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا, اس لیے میری اور اس کی کبھی بھی اس سلسلے میں بات چیت نہیں رہی. اور میں نے ہمیشہ عمران خان کو کہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ پارٹی کو تباہ و برباد کر دے گا, اور اس نے واقعی تباہ و برباد کر دی ہے. جتنا ہمارا پرانا ورکر تھا, جو ہمارا مخلص, جو ہمارا پروگرام تھا, اس کو ختم کرنے میں دو حضرات کا بڑا ہاتھ ہے. ایک وہ شوگر مافیا کا, اور دوسرا یہ جو علیم خان جیسے لینڈ گریبرز کا. میں نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں. یہ لوگ ہمارے پروگرام کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم تو اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آئے تھے, باقی اسٹیٹس کو تو نہیں آگے لے کے جانا تھا. تو آپ کے سامنے ہیں ان دونوں حضرات نے جو رول پلے کیا ہے, اس سے پارٹی آج بڑی مشکلات بڑی حد تک اسٹرینج ہو گیا ہے, الگ ہو گیا ہے. آپ نے پاناما کیس سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے میڈیا وار کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے, لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو بھی علم تھا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے؟ کیا یہ اسی طرح کی سازش تھی جس کا نواز شریف بھی اپنی تقریروں میں ذکر کرتے رہے, صرف میڈیا وار کی وجہ سے آپ نے کیس چھوڑا یا کوئی اور وجہ؟ بہت ساری ملٹیپل ریزنز تھی ہماری پارٹی کے اندر کی بھی اور باہر کی بھی, لیکن یہ ایک بات مجھے نظر آ گئی تھی کہ اس کے پیچھے کچھ اور عناصر جا رہے ہیں, پیورلی لا نہیں ہے. اس میں ایک سٹیج جو آئی تھی, کیونکہ یہ بات تو طے تھی بائی اینڈ لارج اس وقت تک کہ جب کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا, کمیشن کو بھیج دیا جائے گا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے. یعنی اس سے ایک یا دو پیشیاں پہلے مجھے اس وقت جو پریزائڈ کر رہے تھے اس بینچ کو, چیف جسٹس جمالی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آج ہم کمیشن مقرر کر دیں کہ اگلی پیشی پر. تو میں نے خود آپٹ کیا تھا کہ اگلی پیشی پہ کریں تاکہ ان کے جواب آ جائیں, تاکہ پھر کمیشن کے سامنے جواب نہ دینا پڑے, یا کورٹ کے سامنے آ جائے گا اور کمیشن کو آپ بھیج دیں. لیکن جب وہ اگلی تاریخ پڑی تو جواب آیا, لیکن اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے کسی حد تک اپنی پوزیشن بدل کے یہ کہا کہ جی یہ تو معاملہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے مجھے کچھ معاملات ایسے نظر آئے جس سے لگا کہ کچھ معاملہ اس میں زیادہ گہرائی ہے. بہر صورت کئی سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں اس کیس میں
वकील ना हूँ कि कौन आपकी पार्टी के अंदर से, आपकी पार्टी के अंदर से कौन पहुंचा? नहीं, पार्टी में भी तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत है ना, और अल्टीमेटली तो आपने देखा जिस तरह इक़्तिदार हमें मिला है, मेरी पार्टी को इक़्तिदार मिला है, तो उन्हीं लोगों के जोर पे मिला है जो कि पीछे बिहाइंड द सीन काम करते हैं। जस्टिस काजी फायजीसा के हवाले से खबरें आ रही है, गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली कोई और न्यूज़ देगी तो दोबारा कोर्ट लेके जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से मजीद कुछ हुआ तो क्या क्या नतीजा निकल सकता है? जो हमने पहले देखा उससे क्या निकला, और अब दोबारा गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड है तो क्या आप क्या देखें? देखिए, इसका तो किसी वक्त भी इम्कान हो सकता है। जिस तरह से हमारी स्टैब्लिशमेंट बिहेव कर रही है, जब ये दूसरा फैसला आया जिसके मुताबिक रेफरेंस ख़त्म हो गया और उसके नतीजे में जो कंडीशंस लगाई थी पिछले साल 19 जून के फैसले में, वो भी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद से ये एक नई हम रवायत देख रहे हैं कि उन्होंने दूसरा रिव्यू पिटीशंस दाखिल कर दी। हालांकि कानून में या आइन में गुंजाइश ही कोई नहीं है दूसरी सेकंड रिव्यू की, तो वो भी दाखिल की गई हैं। बहरहाल उसको वापस किया गया, फिर उसके खिलाफ भी उन्होंने ऑफिस अपील्स फाइल कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब लगाती है, क्या करती है उसके साथ। तो इसलिए किसी चीज़ का भी इम्कान है, किसी वक्त भी हो सकता है। इन जो रिव्यू पिटीशंस उन्होंने फाइल की हैं उनको फिर से लगवाने की कोशिश करेंगे, या फिर उसके अलावा ये भी कोशिश करेंगे कि उनको किसी नए रेफरेंस के अंदर फंसाया जाए। तो इस चीज़ कोई बईदस क्यास नहीं है कि उनको इन मामलात में फिर से उलझाया जाए, क्योंकि किसी से और भी उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जज हैं और वो किसी की वो अपने कॉन्शियस और कानून और आइन के मुताबिक फैसले करते हैं। पंजाब में बल्दियाती इदारे हैं जिनके हवाले से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया, 25 मार्च को आया, वो बाकायदा तफसीली फैसला सामने आ चुका है। हमने लाहौर के मेयर को भी इंटरव्यू किया है कल। बहुत खदशात पाए जाते हैं बल्दियाती नुमाइंदों के अंदर। मुझे बताएं क्या मसला है, पंजाब गवर्नमेंट रिलक्टेंट क्यों है बल्दियाती इदारों को बहाल करने में कोर्ट का फैसला आने के बावजूद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो ये बहाल हो गए हैं और इनकी मुद्दत जो है वो जनवरी 2022 तक है। उस अराउंड दैट टाइम इनको इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे अगले 5 साल के लिए, जितनी भी मुद्दत मुकर्रर होती है। बहरहाल ये अच्छा फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बल्दियाती इदारे बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो करवानी है लोकल, वो तो बल्दियाती इदारों का काम होता है। लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि इस फैसले को वक्त बहुत लगा दिया गया। हालांकि 2019 में ये अमेंडमेंट आके उनकी टर्म शॉर्ट की गई थी और 2019 से ये लिटिगेशन चल रही थी, और जितनी अर्जेंट नोयत की ये लिटिगेशन थी, इसका फैसला आज से 2-2.5 साल पहले होना चाहिए, 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। और फिर उसके बाद जब फैसला आ भी गया मार्च में, तो उसकी डिटेल रीजंस देने में भी कुछ 3.5-4 माह लगा दिए। तो बात सूरत चलिए देर आए दुरुस्त आए, फैसला तो ठीक हुआ है। लेकिन हमने ये देखा कि जब बल्दियाती नुमाइंदे थे टाउन हॉल के करीब, उन्होंने आने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका। तो जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है, ब्यूरोक्रेसी का रोल गवर्नमेंट के साथ है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये ग्रे एरिया में क्या है, ये बताइए। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का तो रोल हमेशा इस मामले में नेगेटिव रहा है। जब कभी बल्दियाती अदारे नहीं होंगे, मतलब मुंतखब शुदा अदारे नहीं होंगे, तो फिर ब्यूरोक्रेसी चलाएगी बल्दियाती अदारों को। और बल्दियाती अदारे अगर ब्यूरोक्रेसी के जोर पे चलेंगे तो फिर उसमें लोगों की नुमाइंदगी या लोगों की जो है उनकी सर्विस तो उनके सामने जहन में नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा वक्त बल्दियाती अदारे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी चलाती रही है। इसलिए आप देखें कि लोकल डेवलपमेंट्स नहीं होती, लोगों के जो मसाइल हैं वो अरसा दराज तक पड़े रहते हैं। तो लिहाजा ये एक अच्छा फैसला है, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा से भी लोकल बॉडीज और उनके इलेक्टोरल बॉडीज को जो है सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें उनको सपोर्ट करेंगी। लेकिन पीटीआई इतनी कंफ्यूज क्यों रही है लोकल बॉडीज के कानून को लेके? पहले केपीके में नया कानून लाते हैं, फिर पंजाब वाला लगा देते हैं,
پھر پنجاب میں کا قانون چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر کورٹ کا کوئی اور فیصلہ آتا ہے, پھر اسی کو بحال کروا دیتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ لوکل ایکٹ کو کیسے چلایا جاتا ہے. دیکھیے اس میں سیاست کا بڑا عنصر آ جاتا ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ایک بنیاد ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی اور سیاسی جماعت کے نمائندگان کی. اس میں بہرحال نئی حکومت بنی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں پنجاب میں ان کے بہتر نمائندگان جو ہیں وہ اس سیاسی جماعت سے متعلقہ ہیں جو کہ اس سے پہلے اقتدار میں تھی. تو یہاں سیاست ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بن گیا جس وجہ سے انہوں نے بلدیاتی اداروں کی مدت جو تھی وہ کم کر کے اس طرح سے یہ بلدیاتی ادارے ختم کر دیے تھے اور پھر اس کو بیوروکریسی کو دے دیا تھا. تو یہ افسوسناک ایلیمنٹ ہے اور یہ ہمیشہ سے پاکستان میں یہ بارہا یہ ہوا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے یا اس کے اپنے لوگ ہوں بلدیاتی اداروں میں یا پھر بلدیاتی ادارے ویسے ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ کسی سیاسی جماعت میں نظر آئیں گے آنے والے الیکشن میں؟ جی نہیں, میری سیاسی جماعت تو وہی ہے جو میں نے بنائی تھی اور میں سیاسی جماعتیں بدلنے کا عادی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں نامناسب چیز ہوتی ہے سیاسی بدلنا. تو اس لیے آپ اپنے نظریے پہ رہیں, اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ رہیں. یہ تو ایک کاروبار بنا لیا ہے نا جو 5-5 4-4 پارٹیاں بدلتے ہیں. انہوں نے تو پاکستان کی سیاست کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.